안개의 유령으로부터 이 편지가 무사히 도착하길. 아덴 전역의 수많은 저기 아저씨 시멘 좀 재미있는데 없으니까 좀 뭐가 동맹 없어요? 동맹 없으니까 없어요. Selamat malam, Pastor. Selamat Baik. malam, Adusi. Selamat malam. Kurus. Tidak kurus, Pastor. Tung. Pokok saya. Itu pokok. Banyakan daging dia Moksanin. Banyakan daging. Tidak keluar stres, Pastor. Diam di tempat. Diam di tempat. 사무엘상 20장부터 25장까지 읽을 거예요. 사무엘상 20장에서 25장까지. 20 sampai berapa Moksanin? 1 Samuel. 1 Samuel 20 sampai 20. 네, 두아볼로. 사무엘상 20장에서 25장. 자, 제가 기도할게요. 제가 기도하고 시작할게요. Terima kasih Tuhan, Ha나님 감사합니다. Sekarang kami kumpul di firman Allah. 지금 저희는 주님 말씀 앞에 모였습니다. Waktu kami membaca Alkitab ini, tolong memberikan pada kami kehendak Allah. 저희가 주님의 말씀을 읽을 때 하나님의 뜻을 저희 가운데 주시옵소서. Tolong membantu kami lihat kerajaan Allah. 저희가 하나님의 나라를 보게 하여 주옵소서. Terima kasih Tuhan. 감사합니다 주님. 말씀 읽을 때 집중하게 해주세요. Waktu membacanya, tolong bantu kami fokus firman Allah. 예수님의 이름으로 기도합니다. Di dalam nama Yesus kami berdoa. 아멘. 자, 순서는 제가 먼저 읽고, 그리고 제크리, 그리고 그리고 아뱅. 양이쁜 권사님 가능하세요? 양이쁜 권사님 소리가 안 나오는데 아벤까지 하고 할게요.
자, 제가 먼저 읽습니다. 자, 다윗이 라마나요스에서 도망하여 요나단에게 이르되 내가 무엇을 하였으며 내 죄악이 무엇이며 네 아버지 앞에서 내 죄가 무엇이기에 그가 내 생명을 찾느냐. Jonathan đáp Tetapi cùng người rằng tetapi Yonatan berkata kepadanya, jauhlah yang demikian itu, engkau tidak akan mati dibunuh. Ingatlah ayahku tidak berbuat sesuatu, baik perkara besar maupun perkara kecil, dengan tidak menyatakannya kepadaku. Mengapa ayahku harus menyembunyikan perkara ini kepadaku? Tidak mungkin. nhưng David lại thề nguyện mà rằng cha em đã biết rõ tôi được ơn trước mặt em nên có nói rằng chớ nên cho Jonathan biết gì kẻo nó phải lo buồn chăng. Song ta chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống và mạng sống của em mà thề rằng chỉ có một bước cách tôi và sự chết mà thôi. Yonatan berkata kepada Daud, apapun kehendak hatimu, aku akan melakukannya bagimu. 다윗이 요나단에게 이르되 내일은 초하루인즉 내가 마땅히 왕을 모시고 앉아 식사를 하여야 할 것이나 나를 보내어 셋째 날 저녁까지 들에 숨게 하고 Apabila ayahmu menanyakan aku, haruslah kau katakan Daud telah meminta dengan sangat kepadaku untuk pergi dengan segera ke Betlehem, kotanya, karena di sana ada upacara pengorbanan tahunan bagi segenap kaumnya. Nếu người đáp tốt thì kệ tôi tớ anh sẽ được bình yên, còn nếu người nổi giận thì hãy biết rằng người định ý hại tôi. Jika demikian, tunjukkanlah kesetiaanmu kepada hambamu ini, sebab engkau telah mengikat perjanjian di hadapan Tuhan dengan hambamu ini. Tetapi jika ada kesalahan padaku, engkau segera membunuh aku. Mengapa engkau harus menyerahkan aku kepada ayahmu? 요나단이 이르되 이 일이 결코 내게 일어나지 아니하리라. 내 아버지께서 너를 해치려 확실히 결심한 줄 알면 내가 내게 와서 그것을 내게 이르지 아니하겠느냐 하니. Lalu bertanyalah Daud kepada Yonatan, siapakah yang akan memberitahukan kepadaku apabila ayahmu menjawab engkau dengan keras? Jonathan đáp cùng David rằng hè chúng ta hãy ra ngoài đồng, cả hai đều đi ra ngoài đồng. Lalu berkatalah Yonatan kepada Daud, demi Tuhan Allah Israel, besok atau lusa kira-kira waktu ini, aku akan memeriksa perasaan ayahku. Apabila baik keadaannya bagi Daud, masakan aku tidak akan menyuruh orang kepadamu dan memberitahukannya kepadamu. 자, 13절. 목사님 13회요. 그러나 만일 내 아버지께서 너를 해치려 하는데도 내가 이 일을 내게 알려주어 너를 보내어 평안히 가게 하지 아니하면 여호와께서 나 요나단에게 벌을 내리시고 또 내리시기를 원하노라. 여호와께서 내 아버지와 함께 하신 것 같이 너와 함께 하시기를 원하노니. Jika aku masih hidup, bukankah engkau akan menunjukkan kepadaku kasih setia Tuhan, tetapi jika aku sudah mati, Dầu khi Đức Giê-hô-va diệt hết thảy kẻ thù nghịch của David khỏi mặt đất cho đến cùng, thì cũng chớ cách ơn thương nhà đến đời đời. Janganlah nama Yonatan terhapus dari keturunan Daud, melainkan kiranya Tuhan menuntut balas daripada musuh-musuh Daud. 다윗에 대한 요나단의 사랑이 그를 다시 맹세하게 하였으니 이는 자기 생명을 사랑함 같이 그를 사랑함이었더라.
19 ya. Kemudian berkatalah Yonatan kepadanya, besok bulan baru, maka engkau nanti akan ditanyakan, sebab tempat dudukmu akan tinggal kosong. Ngày mốt Gia-quyên đi xuống mau đến nơi anh em đã ngày trước là ngày định làm việc, và anh sẽ đợi gần bên hòn đá Ese. Maka aku akan memanahkan 3 anak panah ke samping batu itu, seolah-olah aku membidik suatu sasaran. 아이를 보내어 가서 화살을 찾으라 하며 내가 짐짓 아이에게 이르기를 보라 화살이 네 이쪽에 있으니 가져오라 하거든 너는 돌아올지니 여호와께서 살아계심을 두고 맹세하노니 네가 평안 무사할 것이요. Tetapi jika begini kukatakan kepada orang muda itu, lihat anak-anak panah itu lebih ke sana, maka pergilah sebab Tuhan menyuruh engkau pergi. Nhưng nếu tôi nói cùng đứa trẻ rằng kìa mũi tên ở bên này, bây giờ anh khá đi vì Đức Giê-hô-va khiến anh đi. Sesudah itu bersembunyilah Daud di padang. Ketika bulan baru tiba, duduklah raja pada meja untuk makan. 왕은 평시와 같이 벽 곁 자기 자리에 앉아 있고 요나단은 서 있고 아브넬은 사울 곁에 앉아 있고 다윗의 자리는 비었더라. Dan Saul tidak berkata apa-apa pada hari itu, sebab pikirannya barangkali ada sesuatu yang terjadi kepadanya. Mungkin ia tidak tahir, ya tentu ia tidak tahir. Xong ngày sau là ngày mùng 2, chỗ của David lại bỏ không nữa. Saul nói cùng Jonathan con trai mình rằng cớ sao anh trai của Isai không đến dự bữa hôm nay và ngày này. Jawab Yonatan kepada Saul, Daud telah meminta dengan sangat kepadaku untuk pergi ke Bethlehem. 이르되 원하건대 나에게 가게 하라. 우리 가족이 그 성읍에서 제사할 일이 있으므로 나의 형이 내게 오기를 명령하였으니 내가 내게 사랑을 받거든 내가 가서 내 형들을 보게 하라 하였으므로 그가 왕의 식사 자리에 오지 아니하였나이다. Lalu bangkitlah marah Saul kepada Yonatan, katanya kepadanya, anak sundal yang kurang ajar, bukankah aku tahu bahwa engkau telah memilih pihak anak Isai dan itu noda bagi kau sendiri dan bagi perut ibumu. Thật thể con trai Isai sống lâu trên mặt đất chừng nào thì mấy là nước mày chẳng vững bền chừng nấy. Vậy bây giờ hãy sai đi khiến nó dẫn nó về cho ta vì nó phải chết hẳn. Tetapi Yonatan menjawab Saul, ayahnya itu, katanya kepadanya, mengapa ia harus dibunuh? Apa yang dilakukannya? 사울이 요나단에게 단창을 던져 죽이려 한지라 요나단이 그의 아버지가 다윗을 죽이기로 결심한 줄 알고 Sebab itu Yonatan bangkit dan meninggalkan perjamuan itu dengan kemarahan yang bernyala-nyala. Pada hari yang kedua bulan baru itu ia tidak makan apa-apa, sebab ia bersusah hati karena Daud, sebab ayahnya telah menghina Daud. Qua ngày sau Jonathan đi ra ngoài đồng tại nơi đã hẹn cùng David, có một đứa tôi tớ trẻ theo người. Berkatalah ia kepada budaknya, larilah, carilah anak-anak panah yang kupanahkan. Baru saja budak itu berlari, maka Yonatan melepaskan sebatang anak panah lewat kepala budak itu. 아이가 요나단이 쏜 화살 있는 곳에 이를 즈음에 요나단이 아이 뒤에서 외쳐 이르되 화살이 내 앞쪽에 있지 아니하냐 하고 Kemudian berserulah Yonatan dari belakang budak itu, ayo cepat, jangan berdiri saja. Lalu budak Yonatan memungut anak panah itu dan kembali kepada tuannya. Và tôi tớ chẳng biết
Chi cả song David và Jonathan hiểu biết điều đó là gì. Sudah itu, Yonatan memberikan senjatanya kepada budak yang menyertai dia dan berkata kepadanya, "Pergilah, bawalah ke kota." 아이가 감에 다윗이 곧 바위 남쪽에서 일어나서 땅에 엎드려 3번 절한 후에 서로 입맞추고 같이 울되 다윗이 더욱 심하더니 Kemudian berkatalah Yonatan kepada Daud, pergilah dengan selamat, bukankah kita berdua telah bersumpah demi nama Tuhan, demikian Tuhan akan ada di antara aku dan engkau serta di antara keturunanku dan keturunanmu sampai selamanya. Setelah itu bangunlah Daud dan pergi, dan Yonatan pun pulang ke kota. Amin. 안녕하세요. 박사님. 네, 마af telat. 네. Sambungan pasal 21. 네. David đến Nóp gặp thầy tế lễ Ahimelech. Ahimelech run sợ chạy đến đón người mà hỏi rằng nhân sao ông có một mình, chẳng ai theo ông hết vậy. Jawab Daud kepada Imam Ahimelech, "Raja menugaskan sesuatu kepadaku. Katanya kepadaku, siapapun juga tidak boleh mengetahui sesuatu hal yang kusuruh kepadamu dan yang kutugaskan kepadamu ini, sebab itu orang-orangku telah kusuruh pergi ke suatu tempat." Maka sekarang apa yang ada padamu, berikanlah kepadaku 5 roti atau apapun yang ada. 제사장이 다윗에게 대답하여 이르되 보통 떡은 내 수중에 없으나 거룩한 떡은 있나니 그 소년들이 여자를 가까이만 하지 아니하였으면 주리라 하는지라. Daud menjawab imam itu, katanya kepadanya, memang kami tidak diperbolehkan bergaul dengan perempuan, seperti sedia kala apabila aku maju berperang. Tubuh orang-orang itu tahir, sekalipun pada perjalanan biasa, apalagi pada hari ini, masing-masing mereka tahir tubuhnya. Vậy thì tế lễ trao bánh thánh cho người, vì ở đó chẳng có bánh chi khác hơn bánh trần khiết mà người ta đã kết khỏi trước mặt Đức Giê-hô-va, đặng để bánh mới cùng trong một lúc ấy. Maka pada hari itu juga ada di sana salah seorang pegawai Saul yang dikhususkan melayani Tuhan, namanya Doeg, seorang Edom, pengawas atas gembala-gembala Saul. Berkatalah Daud kepada Ahimelech, tidak adakah padamu di sini tombak atau pedang? Sebab baik pedangku maupun senjataku tidak dapat kubawa, karena perintah raja itu mendesak. 제사장이 이르되 내가 엘라 골짜기에서 죽인 블레셋 사람 골리앗의 칼이 보자기에 쌓여 에봇 뒤에 있으니 내가 그것을 가지려거든 가지라. 여기는 그것밖에 다른 것이 없느니라 하는지라. 다윗이 이르되 그 같은 것이 또 없나니 내게 주소서 하더라. Kemudian bersiaplah Daud dan larilah ia pada hari itu juga dari Saul. Sampailah ia kepada Akis, raja kota Gad. Các tôi tớ của A-kít hỏi rằng có phải đó là David vua xứ ấy chăng, há chẳng phải vì người này mà bọn nữ có nói trong khi múa hát rằng Saul giết hàng ngàn còn David giết hàng vạn. Daud memperhatikan perkataan itu dan dia menjadi takut sekali kepada Akis, raja kota Gad itu. Sebab itu ia berlaku seperti orang yang sakit ingatan di depan mata mereka, dan berbuat pura-pura gila di dekat mereka.
ia menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan ludahnya meleleh ke janggutnya. 아기스가 그의 신하에게 이르되 너희도 보거니와 이 사람이 미치광이로다. 어찌하여 그를 내게로 데려왔느냐. Kekurangan orang gilakah aku? Maka kamu bawa orang ini kepadaku supaya ia menunjukkan gilanya di dekat aku. Patutkah orang yang demikian masuk ke rumahku? Amin. David đi David đi khỏi đó và trốn trong hang đá Adulam. Khi các anh và cả nhà cha người hay điều đó, bèn đi xuống cùng người. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar, tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Dari sana Daud pergi ke Mispa di Moab dan berkata kepada raja negeri Moab, izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu, sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku. 저 4절. 부모를 인도하여 모압 왕 앞에 나아갔더니 그들은 다윗이 요새에 있을 동안에 모압 왕과 함께 있었더라. Tetapi Gad, nabi itu berkata kepada Daud, janganlah tinggal di kubu gunung itu, pergilah dan pulanglah ke tanah Yehuda. Lalu pergilah Daud dan masuk ke hutan Keret. Saul hay rằng người đã tìm được David và những kẻ theo người. Bây giờ Saul ở tại Gibeah, ngồi dưới cây liệu rụ tơ trên nơi cao, tay cầm cây giáo, còn các tôi tớ người chầu trực bên người. Lalu berkatalah Saul kepada para pegawainya yang berdiri di dekatnya, cobalah dengar, ya orang-orang Benyamin, apakah anak Isai itu juga akan memberikan kepada kamu sekalian ladang dan kebun anggur? Apakah ia akan mengangkat kamu sekalian menjadi kepala atas pasukan 1000 dan atas pasukan 100? Sehingga kamu sekalian mengadakan persepakatan melawan aku dan tidak ada seorang pun yang menyatakan kepadaku bahwa anakku mengikat diri dengan anak Isa itu. Tidak ada seorang pun dari kamu yang cemas karena aku atau yang menyatakan kepadaku bahwa anakku telah menghasut pegawaiku melawan aku menjadi penghadang seperti sekarang ini. 그때 에돔 사람 도액이 사울의 신하 중에 섰더니 대답하여 이르되 이새의 아들이 노베 와서 아히두베 아들 아히멜렉에게 이른 것을 내가 보았는데. Ia menanyakan Tuhan bagi Daud dan memberikan bekal kepadanya. Juga pedang Goliat orang Filistia itu diberikannya kepadanya. Vua sai đòi Ahimelech, con trai Ahitub, là thầy tế lễ luôn cả nhà người, tức những thầy tế lễ tại Nốt. Chúng thảy đều đến cùng vua. Kata Saul, cobalah dengar, ya anak Ahitub. Jawabnya, ya tuanku. Kemudian bertanyalah Saul padanya, mengapa kamu mengadakan persepakatan melawan aku, engkau dengan anak Isa itu, dengan memberikan roti dan pedang kepadanya, menanyakan Allah baginya, sehingga ia bangkit melawan aku menjadi penghadang seperti sekarang ini. 아비멜렉이 왕에게 대답하여 이르되 왕의 모든 신하 중에 다윗같이 충실한 자가 누구인지요? 그는 왕의 사위도 되고 왕의 호위대장도 되고 왕실에서 존귀한 자가 아니니까. Bukan ini pertama kali aku menanyakan Allah bagi dia? Sekali-kali tidak. Janganlah kiranya raja melontarkan tuduhan kepada hambamu ini,
bahkan kepada seluruh keluargaku, sebab hamba-Mu ini tidak tahu apa-apa tentang semuanya itu, baik tentang perkara kecil maupun perkara besar. Vua đáp hỡi Ahimelech, thịt ngươi và cả nhà cha ngươi đều sẽ chết. Lalu raja memerintahkan kepada bentara yang berdiri di dekatnya, majulah dan bunuhlah para imam Tuhan itu, sebab mereka membantu Daud. Sebab walaupun mereka tahu bahwa ia melarikan diri, mereka tidak memberitahukan hal itu kepadaku. Tetapi para pegawai raja tidak mau mengangkat tangannya untuk memarang imam-imam Tuhan itu. Lalu berkatalah raja kepada Doeg, majulah engkau dan paranglah para imam itu. Maka majulah Doeg orang Edom itu, lalu memarang para imam itu, yang membunuh pada hari itu 85 orang yang memakai baju efod dari kain benang. 제사장들의 성읍 노브의 남녀와 아이들과 젖 먹는 자들과 소와 나귀와 양을 칼로 쳤더라. Tapi seorang anak Ahimelek bin Ahitub, namanya Abiatar, luput ia melarikan diri menjadi pengikut Daud. Abethar thịt lại cho David rằng Saul đã giết những thầy tế lễ của Đức Giê-hô-va. Ia berkatalah Daud kepada Abiatar, memang pada hari itu juga ketika Doeg orang Edom itu sudah di sana, aku telah tahu bahwa pasti ia akan memberitahukannya kepada Saul. Akulah sebab utama daripada kematian seluruh keluargamu. Tinggallah padaku, janganlah takut, sebab siapa yang ingin mencabut nyawamu, ia juga ingin mencabut nyawaku. Di dekatku engkau aman. Amin. Amin. 사람들이 다윗에게 전하여 이르되 보소서 블레셋 사람이 그일라를 쳐서 그 타작 마당을 탈취하더이다 하니 Lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku akan pergi mengalahkan itu? Jawab Tuhan kepada Daud, pergilah, kalahkanlah orang Filistin itu dan selamatkanlah Keilah. Trong nhiều người theo David nói rằng, đến tại đây trong xứ Juda, chúng ta sợ hãi thay phương chi khi đến Keilah mà đánh quân lính Philippines. Lalu bertanya pula lah Daud kepada Tuhan, maka Tuhan menjawab dia firman-Nya, bersiaplah, pergilah ke Keilah, sebab aku akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Kemudian pergilah Daud dengan orang-orang ke Keilah. Ia berperang melawan orang Filistin itu, dihalaunya ternak mereka dan ditimbulkannya kekalahan besar di antara mereka. Demikianlah Daud menyelamatkan penduduk Keilah. 아히멜렉의 아들 아비아달이 그일라 다윗에게로 도망할 때 손에 에봇을 가지고 내려왔더라. Kepada Saul diberitahukan bahwa Daud telah masuk Keilah, lalu berkatalah Saul, Allah telah menyerahkan dia ke dalam tanganku. Sebab dengan masuk ke dalam kota yang berpintu dan berpalang, ia telah mengurung dirinya. Vậy Saul chiêu hết thảy quân lính đặng đi xuống Keilah, vây phủ David và những kẻ theo người. Ketika diketahui Daud bahwa Saul berniat jahat terhadap dia, berkatalah ia kepada Imam Abiatar bahwa efod itu
kemari. Berkatalah Daud, Tuhan Allah Israel, hamba-Mu ini telah mendengar kabar pasti bahwa Saul beritikad untuk datang ke Kehila dan memusnahkan kota ini oleh karena aku. 그일라 사람들이 나를 그의 손에 넘기겠나이까? 주의 종이 들은 대로 사울이 내려오겠나이까? 이스라엘의 하나님 여호와여, 원하건대 주의 종에게 일러주옵소서 하니 여호와께서 이르시되 그가 내려오리라 하신지라. Kemudian bertanyalah Daud, akan diserahkankah oleh warga-warga kota Keila itu ke aku dengan orang-orangku ke dalam tangan Saul? Firman Tuhan, akan mereka serahkan. Bây giờ David và những kẻ theo mình ước chừng 600 người đều đứng dậy và đi ra khỏi Kỳ-la và rút nơi xứ nào được thì ở sau lơ. Hay rằng David đã thoát khỏi Kỳ-la thì bỏ không kéo binh đi. Maka Daud tinggal di padang gurun, di tempat-tempat perlindungan, ia tinggal di pegunungan, di padang gurun Tip. Dan selama waktu itu Saul mencari dia, tetapi Allah tidak menyerahkan dia ke dalam tangannya. Daud takut karena Saul telah keluar dengan maksud mencabut nyawanya. Ketika Daud ada di padang gurun Zif di Koresa, 사울의 아들 요나단이 일어나 수풀에 들어가서 다윗에게 이르러 그에게 하나님을 힘있게 의지하게 하였는데 Dan berkata kepadanya, janganlah takut, sebab tangan ayahku Saul tidak akan menangkap engkau. Engkau akan menjadi raja atas Israel, dan aku akan menjadi orang kedua di bawahmu. Juga ayahku Saul telah mengetahui yang demikian itu. Hai người cùng lập giao ước tại trước mặt Đức Giê-hô-va, đoạn David ở lại trong rừng, còn Jonathan trở về nhà mình. Tetapi beberapa orang Zif pergi menghadap Saul di Gebia dan berkata, Daud menyembunyikan diri dekat kami di kubu-kubu gunung dekat Koresa, di bukit Hakila, di sebelah selatan padang belantara. oleh sebab itu, jika tuanku raja berkenan datang, silakanlah datang. Tanggungan kamilah untuk menyerahkan dia ke dalam tangan raja. 사울이 이르되 너희가 나를 긍휼히 여겼으니 여호와께 복받기를 원하노라. Baiklah, pergi, carilah kepastian lagi, berusahalah mengetahui di mana ia berada, dan siapa yang telah melihat dia di sana, sebab telah dikatakan orang kepadaku bahwa ia sangat cerdik. Vậy hãy xem xét và biết mọi nơi hắn ở, đoạn trở về nói cùng ta cho chắc thì ta sẽ đi đến cùng người. Nếu hắn ở trong xứ thì ta sẽ tìm hắn trong hàng ngàn dân Juda. Lalu berkemaslah mereka pergi ke Zif, mendahului Saul, Daud, dan orang-orangnya ada di padang gurun Maun, di dataran di sebelah selatan padang belantara. Ketika Saul dengan orang-orangnya pergi mencari Daud, diberitahukanlah hal itu kepada Daud. Lalu pergilah ia ke Gunung Batu dan tinggal di padang gurun Maon. Saul mendengar hal itu, lalu mengejar Daud di padang gurun Maon. 사울이 산 이쪽으로 가매 다윗과 그의 사람들은 산 저쪽으로 가며 다윗이 사울을 두려워하여 급히 피하려 하였으니 이는 사울과 그의 사람들이 다윗과 그의 사람들을 에워싸고 잡으려 함이었더라. Ketika seorang suruhan datang kepada Saul dengan pesan, segeralah undur sebab orang Filistin telah menyerbu negeri. Vậy Saul thôi đuổi theo David đi đến dân Philippines, bởi cớ ấy người ta gọi chỗ này là hòn đá phen rẹ. Amen.
Daud pergi Daud pergi dari sana lalu tinggal di kubu-kubu gunung di En-Gedi. Amin. 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 4. Ketika Saul pulang sesudah memburu orang Filistin itu, diberitahukanlah kepadanya demikian, ketahuilah Daud ada di padang gunung En-Gedi. 사울이 온 이스라엘에서 택한 사람 3,000명을 거느리고 다윗과 그의 사람들을 찾으러 들 염소 바위로 갈새 Ia sampai ke kandang-kandang domba di tepi jalan. Di sana ada gua dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat. Tetapi Daud dan orang-orangnya duduk di bagian belakang gua itu. Saul đi đến gần chuồng chiên ở nơi trường. Ở tại đó hang đá Saul bèn vào đó đặng đi tiện, và David và bọn theo người ở trong hang. Quên. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud karena ia telah memotong puncak Saul. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkanlah Tuhanlah kiranya daripadaku, untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dia orang yang diurapi Tuhan. 다윗이 이 말로 자기 사람들을 금하여 사울을 해하지 못하게 하니라. 사울이 일어나 굴에서 나가 자기 길을 가니라. Kemudian bangunlah Daud, ia keluar dari dalam gua itu dan berseru kepada Saul dari belakang, katanya, Tuanku Raja. Saul menoleh ke belakang, lalu Daud berlutut dengan mukanya ke tanah dan sujud menyembah. David nói cùng Saul rằng nhân sao vua nghe những lời của kẻ nói rằng David đã kiếm thế hại vua. Ketahuilah pada hari ini matamu sendiri melihat bahwa Tuhan sekarang menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Dalam gua itu ada orang yang telah menyuruh aku membunuh engkau. Tetapi aku merasa sayang kepadamu karena pikirku aku tidak akan menjamah Tuanku itu, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Lihatlah dahulu, ayahku, lihatlah kiranya puncak jubahku dalam tanganku ini. Sebab dari kenyataan bahwa aku memotong puncak jubahmu dengan tidak membunuh engkau, dapatlah kau ketahui dan kau lihat bahwa tanganku bersih daripada kejahatan dan pengkhianatan, bahwa aku tidak berbuat dosa terhadap engkau, walaupun engkau ini mengejar-ngejar aku untuk mencabut nyawaku. 여호와께서는 나와 왕 사이를 판단하사 여호와께서 나를 위하여 왕에게 보복하시려니와 내 손으로는 왕을 해하지 않겠나이다. Seperti peribahasa orang tua-tua mengatakan, dari orang fasik timbul kefasikan, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. Vua Israel kéo ra đến ai, cha đều theo ai. Một con chó chết, một con bò chết. Sebab itu Tuhan kiranya menjadi hakim yang memutuskan antara aku dan engkau. Dia kiranya memperhatikan perjuangkan perkaraku dan memberi keadilan kepadaku dengan melepaskan aku dari tanganmu. Setelah Daud selesai menyampaikan perkataan itu kepada Saul, berkatalah Saul, suaramukah itu ya, anakku Daud. Sesudah itu ia dengan suara nyaring menangislah Saul. 다윗에게 이르되 나는 너를 학대하되 너는 나를 선대하니 너는 나보다 의롭도다.
Telah kau tunjukkan pada hari ini betapa engkau telah melakukan yang baik kepadaku. Walaupun Tuhan telah menyerahkan aku ke dalam tanganmu, engkau tidak membunuh aku. Khi người nào gặp kẻ thù nghịch mình, há để cho nó đi bình yên vô cớ sao? Người Đức Giê-hô-va lấy điều thiện báo cho con về sự con đã làm cho cha ngày nay. Oleh karena itu, sesungguhnya aku tahu bahwa engkau pasti menjadi raja dan jabatan raja Israel akan tetap kokoh dalam tanganmu. Oleh sebab itu, bersumpahlah kepadaku demi Tuhan, bahwa engkau tidak akan melenyapkan keturunanku dan tidak akan menghapuskan namaku dari kaum keluargaku. 다윗이 사울에게 맹세하매 사울은 집으로 돌아가고 다윗과 그의 사람들은 요새로 올라가니라. 아멘. 자, 이제 25장. Dan matilah Samuel, Cek seluruh dia, orang Cek. Israel berkumpul meratapi dia dan menguburkan dia di rumahnya di Rama. Dan Daud berkemas lalu pergi ke padang gurun Paran. Và có một người ở Ma-ôn, còn sản nghiệp nó phải ở Gạt-men, người đất giàu có 3.000 chiên và 1.000 dê. Người đương ở Gạt-men đặng hớt lông chiên mình. Nama orang itu Nabal dan nama istrinya Abigail. Perempuan itu bijak dan cantik, tetapi laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya. Ia seorang keturunan Kaleb. Tiga didengar Daud di padang gurun bahwa Nabal sedang menggunting bulu domba-dombanya. 다윗이 이에 소년 10명을 보내며 그 소년들에게 이르되 너희는 갈멜로 올라가 나발에게 이르러 내 이름으로 그에게 문안하고. Dan sampaikanlah salam ini kepadanya, selamat, selamatlah engkau, selamatlah keluargamu, selamatlah segala yang ada padamu. Và bây giờ tôi có hay rằng ông có những thợ hớt lông chiên. Trong lúc các kẻ chăn chiên ông ở gần chúng tôi chẳng hề khuấy khuất chúng nó, và trọn hồi chúng nó ở tại Gạt-men chẳng có thiếu mất gì hết. Tanyakanlah kepada orang-orangmu, mereka tentu akan memberitahukan kepadamu, sebab itu biarlah orang-orang ini mendapat belas kasihanmu. Bukankah kami ini datang pada hari raya? Berikanlah kepada hamba-hambamu ini dan kepada anakmu, Daud, apa yang ada padamu. Ketika orang-orang Daud sampai ke sana, berkatalah mereka kepada Nabal atas nama Daud, tepat seperti yang dikatakan kepada mereka. Kemudian mereka menanti. 나발이 다윗의 사환들에게 대답하여 이르되 다윗은 누구며 이새의 아들은 누구냐? 요즘에 각기 주인에게서 억지로 떠나는 종이 많도다. Rasakan aku mengambil rotiku, air minumku, dan hewan bantaian yang kubantai bagi orang-orang pengguntingku untuk memberikannya kepada orang-orang yang aku tidak tahu dari mana mereka datang. Biết kéo đến, sẽ biết. Những gã trai trẻ của David thôi đường trở về đến nơi chúng nó thuật lại các lời ấy cho David nghe. Kemudian berkatalah Daud kepada orang-orangnya, kamu masing-masing sandanglah pedang. Lalu mereka masing-masing menyandang pedangnya, Daud sendiri pun menyandang pedangnya. Sesudah itu kira-kira 400 orang maju mengikuti Daud, sedang 200 orang tinggal menjaga barang-barang. Tetapi kepada Abigail, istri Nabal, telah diberitahukan oleh salah
seorang bujangnya, katanya, ketahuilah Daud menyuruh orang dari padang gurun untuk memberi saran kepada Tuhan kita, tetapi ia memaki-maki mereka. 우리가 들에 있어 그들과 상종할 동안에 그 사람들이 우리를 매우 선대하였으므로 우리가 다치거나 잃은 것이 없었으니 Mereka seperti pagar tembok sekeliling kami siang malam, selama kami mengembalakan domba-domba di dekat mereka. Một cái nghiệp đó đi. Chỉ đi hả? Dạ. Vậy vậy bây giờ khá xem xét điều bà phải làm và định giảm tai họa trên chủ chúng tôi và trên cả người chủ dự quá. Không có ai nói cùng người được. Lalu segeralah Abigail mengambil 200 roti, 2 buyung anggur, 5 domba yang telah diolah 5 sukat berti, gandum, 100 buah kue kismis, dan 200 kue era, dimuatnyalah semuanya ke atas keledai. Lalu berkata kepada bujang-bujangnya, berjalanlah mendahului aku. Aku segera menyusul kamu, tetapi Nabal suaminya tidaklah diberitahunya. 아비가일이 나귀를 타고 산 호젓한 곳을 따라 내려가더니 다윗과 그의 사람들이 자기에게로 마주 내려오는 것을 만나니라. Daud tadinya telah berkata, sia-sialah aku melindungi segala kepunyaan orang ini di padang gurun, sehingga tidak ada satu pun yang hilang dari segala kepunyaannya. Ia membalas kebaikanku dengan kejahatan. Nguyện Đức Chúa Trời sự kẻ thù nghịch của David thật cho nặng nề. Từ đây đến mai, phàm vật gì thuộc về Nabal ta sẽ chẳng để còn lại vật nhỏ hơn hết. Ketika Abigail melihat Daud, segeralah ia turun dari atas keledainya, lalu sujud menyembah di depan Daud dengan mukanya sampai ke tanah. Ia sujud pada kaki Daud serta berkata, aku sajalah, ya Tuanku, yang menanggung kesalahan itu. Izinkanlah hambamu ini berbicara kepadamu dan dengarkanlah perkataan hambamu ini. 원하옵나니 내 주는 이 불량한 사람 나발을 개의치 마옵소서. 그의 이름이 그에게 적당하니 그의 이름이 나발이라. 그는 미련한 자니이다. 여종은 내 주께서 보내신 소년들을 보지 못하였나이다. Oleh sebab itu, Tuanku demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu yang dicegat Tuhan daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Biarlah menjadi sama seperti Nabal musuhmu dan orang yang bermaksud jahat terhadap Tuanku. Và bây giờ này là lệ vật con đò Chúa đem đến dâng cho Chúa để phát cho những người đi theo sau. Ampunilah kiranya kecerobohan hambamu ini, sebab pastilah Tuhan akan membangun bagi Tuanku keturunan yang teguh, karena Tuanku ini melakukan perang Tuhan dan tidak ada yang jahat terhadap padamu selama hidupmu. Jika sekiranya ada seorang bangkit mengejar engkau dan ingin mencabut nyawamu, maka nyawa Tuanku akan terbungkus dalam bungkusan tempat orang-orang hidup pada Tuhan Allahmu, tetapi nyawa para musuhmu akan diumbankannya dari dalam salang umban. 여호와께서 내 주에 대하여 하신 말씀대로 모든 선을 내 주에게 행하사 내 주를 이스라엘의 지도자로 세우실 때에 Maka tak usahlah Tuanku bersusah hati dan menyesal karena menumpahkan darah tanpa alasan. Dan karena Tuanku bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Dan apabila Tuhan berbuat baik kepada Tuanku, ingatlah kepada hambamu ini.
David đáp cùng Abigail rằng đáng ngợi khen Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel đã sai người đến đón ta ngày này. Terpujilah kebijakanmu dan terpujilah engkau sendiri bahwa engkau pada hari ini menahan aku daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Tetapi demi Tuhan Allah Israel yang hidup, yang mencegah aku daripada berbuat jahat kepadamu. Jika engkau tadinya tidak segera datang menemui aku, pasti tidak akan ada seorang laki-laki pun tinggal hidup pada Nabal sampai fajar menyingsing. 다윗이 그가 가져온 것을 그의 손에서 받고 그에게 이르되 내 집으로 평안히 올라가라. 내가 네 말을 듣고 내 청을 허락하노라. Sampailah Abigail kepada Nabal dan tampaklah Nabal mengadakan perjamuan di rumahnya. Seperti perjamuan raja-raja, Nabal riang gembira dan mabuk sekali. Sebab itu tidaklah diceritakan perempuan itu sepatah kata pun kepadanya sampai fajar menyingsing. Nhưng sáng mai khi Nabal đã dạ say rồi, vợ người thuật lại hết, lòng người bèn kinh hoảng trở thành như đá. Dan kira-kira 10 hari sesudah itu, Tuhan memukul Nabal sehingga ia mati. Ketika didengar Daud bahwa Nabal telah mati, berkatalah ia, terpujilah Tuhan yang membela aku dalam perkara penghinaan Nabal terhadap aku dan yang mencegah hambanya daripada berbuat jahat. Tuhan telah membalikkan kejahatan Nabal ke atas kepalanya sendiri. Kemudian Daud menyuruh orang untuk berbicara dengan Abigail tentang mengambil dia menjadi istrinya. 다윗의 전령들이 갈멜에 가서 아비가일에게 이르러 그에게 말하여 이르되 다윗이 당신을 아내로 삼고자 하여 우리를 당신께 보내더이다 하니 Lalu bangkitlah perempuan itu berdiri, sujudlah ia menyembah dengan mukanya ke tanah sambil berkata, sesungguhnya hambamu ini ingin menjadi budak yang membasuh kaki para hamba Tuanku itu. Đoạn Abigail vụt đứng dậy cởi lừa mình có 5 con đòi, đồng theo mà đi đến các sứ giả của David đang làm vợ người. Juga Ahinoam dari Israel telah diambil Daud menjadi istrinya, kedua perempuan itu menjadi istrinya. 자, 우리 같이 읽습니다. 시작. 사울이 Và 그의 딸 Và 다윗의 Saul 아내 vợ 미갈을 gái của memberikan mình 그의 cho Miskal, 장막 라이스의 아들 anaknya 아달리에게 perempuan, cho anh 주었더라. kepada Dayan Abdin bin người Gas Galim. yang dari Galim. 아멘. Amen. 자, 오늘 그 요나단 있었어요. 그렇죠? 요나단 맞아요? 네. 네, 요나단이 누구예요? anaknya Saul. 네, 사울의 아들이에요. 아낙냐 사울. 그리고 요나단은 누구를 좋아해요? David. 네, 요나단 수가 다윗 맞아요? Suka berteman dengan Daud. 예, 그러니까 친구예요. 아주 친한 친구예요. 친구. 근데 사울은 다윗을 어떻게 해요? 죽이려고 해요. 사울 Saul ingin membunuh Daud. 이야 맞아요. 제크리 삐딸. 네. 맞아요. 그런데 아들 요나단이 계속 도와줘요. 다윗을 네. 도와줬어요. 네, 도와줬어요. 이처럼 우리도 여기 한국에서 지내면서 이렇게 믿음의 친구 있으면 좋아요. 나를 도와줄 수 있는 친구. 여러분이 저의 친구고 저도 여러분의 친구예요. Good friend. Good friend shelter. 네, 그렇게 되길 바랍니다. 자, 우리 주기도문 할게요. 주기도문. Mari kita berdoa doa kami.
하늘에 계신 우리 Cha 아버지, con hôm 이름이 nay trời 거룩히 chúng ta 여김을 được đến đây để 받으시오며 cho được 나라의 nên thì chúng 마옵시며 ta chúng ta 우리 chúng con 삶의 hôm nay 주와 còn 같이 chúng ta 그리스도의 được chúng con 같이 những con ta cả 오늘날 được 우리에게 chúng con 일용할 chúng 양식을 ta được chúng 주옵시고 con chúng con 우리 còn khác 죄진들을 사하는 것 nước của 같이 vinh hiển thuộc về 우리 cha 죄를 đều 사하여 vô cùng 주옵시고 우리를 시험에 들게 하지 Jangan 마시고 membukakan ke dalam 마귀에서 pencobaan, 구하소서 tapi 나라와 lepaskanlah 권세와 kami dari 영광이 darinya. 아버지께 영원히 Karena Engkau punya 싸우나니 kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. amen. 수고하셨어요. 또 날씨 아직 계속 추워요. 날씨 아침에 저녁 추우니까 옷 따뜻하게 입고 감기 조심하세요. 네, 감사합니다. 안녕히 네. 계세요. 네. Saya Baik, selamat malam. Selamat malam. selamat malam. 네. Tony ini hari tidak ikut Tony pindah kerja. pindah Jadi, kerja, iya. tidak tinggal di shelter lagi. 아니 terus tinggal. Tapi 좀 늦어요. lewat. Pulang kerja malam. 네. kerja di Kupang. Kupang. 이거예요. 스캔 itu barang-barang. Oh, tadi kerja di Kupang ya? Iya. Kupang. Bagus. 그래요. 알았어요. Peter, Abeng, Cekri. Baik, terima kasih. Selamat malam.